Hakim, comment ça se passe pour la formation? Wafa, comment ça se passe pour la formation? لا الفورماسيون استنى في الميكرو نشتغل الميكرو استنى في الميكرو بركة ابريمون مش فينا عادي Ça va. j'ai pas d'identité. Salut Zamil. Skander, comment ça se passe pour la formation? Super bien, très bien, ça continue comme ça. Inch'Allah. Président du club. Ben, comment ça se passe la formation jusqu'à maintenant? Bon, normalement, c'est à Warba qui joue les formateurs. Je vais faire ma formation. On va faire ma pause. Normalement, ma tête pause, ça c'est à Warba. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour la vidéo? Béchel Chérif, étudiant à Liège en 3e, San Africain dans mon PFE. Ex-animateur TCI. Et puis c'est tout. Déjà, شنو البوست نتاعك في Je suis vice-président de la Club Radio EG. D'accord. Et un des chargés في البروgramme IAS, dans les formations qu'on organise. D'accord. Donc comment ça se passe jusque là pour la formation? Ça va, حتى لتوا disons que مازلنا ما حنيناش notre vitesse de croisière mais ça va. D'accord. Merci. Ciao. Je suis un membre du club radio ISG. Pour la formation, ça commence très bien déjà. Et on verra d'ici 5 heures. Merci. Merci. Aslema, Ella Chaimaljet, membre du club radio ISG. En fait, on a une grande liste. Je suis le nombre des étudiants en TEC. Nous avons une cinquantaine de filles. Donc dans 10 minutes de formation, on va voir ce que ça va donner. Merci. Est assez... Bref, et là je te donne la parole et on démarre. Explique ça. احكيوا على بلاد كبيرة عمرها 61 سنة اسمها مسعود. قامت في سباق الاتحاد مشيت دخلت في معاون لقاء البلد. سنة وهي ماشية الكوجينة تعديت على بلدها. قالت له مازال رقيق. قالت له سعيد قوم. قالت هذا يدور مشيت الكوجينة ضربت الساعة دخلت المعاون راجع قالت له سعيد مازال رقيق. سعيد قوم. علاش تحب نقوم؟ خليني راقد. قالت له خاطر لازم تمشي للمكتب ونهار راح. قال واش اللي يمشي للمكتب؟ في المكتب متعارك على قليله مع نص التلامذه اللي خير دقيقه متعارك مع 10 اساتذه. 10 معلمين فيه.
علاش خليني نمشي غادي خليني رايق انا في البلد لقيت يلزم تمشي على خاطر عندك 34 سنه خليك تجيب لي رقمك تمشي تشكل مو تمشي الحكمه ما نحكيش مش سعيد ولا الحكمه ما نحكيها اللي ستاتيستيكمون بارلون ثم ان sur deux les employés d'aujourd'hui ne sont pas satisfaits de leur emploi. تلقاو برشا شركات في فيسبوك تلقاوها حتى انتم تعرفوها نتاع عباد اللي يبداو لك كيفاش نهار الاثنين جاي هو نهار الاثنين كيف جاي ونهار الجمعه الجاي نهار الجمعه راح مليح علاش على خاطر نهار الاثنين ديبي السنه نهار الجمعه ديبي الويكاند الويكاند خير برشا. L'objectif de la réunion, c'est vous donner quelques outils qui vous permettront de fixer l'emploi et probablement un autre jour que je peux le faire. Quelqu'un m'a dit, comme vous avez dit, je ne sais pas si je cache. تبدا تخدم وانت فرحان كبير تخدم وانت ماكش فرحان معناتها طبيعي جدا. Alors il donne un plus, il peut créer, il peut innover, il peut faire quelque chose qui n'a pas à être fait par d'autres gens. علاش هو فرحان. فكون عرفت ماشي في المنطلق هذا الضربه يتحكي فرحان هذا الضربه مش على الضربه مش على سيجاره الضربه حتى يسمو يمشي تسويق يخدم ما قدرش. الحكايه هذه مش كومبليكيتي نتاع الاوبجيكتيف هذا انه مش بعد ما تبدا بعد ما كملت الدبلوم نتاعك وابخي كيلكو زاني مشات روحك هكاك في سيتياسيون هكا ايديال. لا سي ان اوبجيكتيف كون دوا ترافايي مازال نخدموا نتاعنا احنا هذه مش اللي ما نعرفوهاش برشا ما نعرفوهاش واللي مالوغوزمون ما نقراوهاش لا في المكتب لا في الليسي لا في الدراسه ما نقراوهاش ما عملتش probablement ils comptent, eux, les gens qui sont un peu plus âgés, les gens qui sont un peu plus expérimentés, probablement ils comptent une autre curiosité pour le Baham Nahad à chez eux. Probablement ils ne s'intéressent pas trop aux réveils, mais je pense que la cause principale c'est le fait أنه يستدلوا بالكونكلوزيون اللي خرجوا بها هي أنه يجب كان يجب 17 معاملة تمشي تعمل ميديسين كانت تجي تستاج ولا ستاج تمشي تعمل بريبار انجينيرينغ كان اقل شويه تمشي تعمل اتش اس تي كان اقل شويه هذه الفكره هكاك معناتها سي كاتيجوري كيل كو سوا تا بيرسوناليتي كيل كو سوا تي زونفي كيل كو سوا تي كومبيتونس كيل كو سوا لو مارشي دو ترافاي شنو هذا الباب نتاعو لا هاك ميديسين ingénierie, on a un champ à faire, ce qui est archi. Qui Bachir m'a bien présenté, c'était une entreprise de conseil et de formation en management biotechnologique. مركزين برشا كوزير على الريسورس هيومان وبدينا نعملوا سير عملوا برامج سميناها مسيرات شنو الكارير بدأ اسمه مسير ما عادش بدأ مسير هذا اللي سيتاسيون 3 années. Mais qui les étapes sur 3 années, avant les activités maintenant on nous donnait c'est ça sur 3 années, je crois que ça fait partie des cursus universitaires, c'est ça sur 3 années, soit les ingénieurs ou les licences. C'est ça qu'on a fait en 4 ateliers. Les ateliers sont axés sur des thématiques اللي normalement يعاونوكم بعض في المارché du travail. Pour la première année, l'atelier هو technique de recherche d'emploi, par exemple. L'atelier des fonds DGG sans projet, principalement académique. L'atelier innovation d'entrepreneuriat, comment sortir avec des business models innovants. Et l'atelier là va comment transformer ces business models, ces modèles d'affaires, en plan d'affaires. Donc, les ateliers les deux premiers, il y en a d'abord à l'employabilité, les deux premiers à l'entrepreneuriat. Vous allez passer un test, je vais faire un test. Alors, كل atelier il vous donne droit à une attestation. Mais test statut comme الحق في certification. Certification على شرط على compétences techniques et ça
skills. Et les choses de moyens pour ces ateliers, qui m'ateliers de présentation, de communication, qui me travaille en équipe, gestion de stress, gestion de temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous à travers des activités durant les ateliers. Donc, il y a rapidement, comme on dit, 4 ateliers de deuxième année, 4 ateliers de troisième année. D'accord. Je mets à la dans le téléphone de caméra pour qu'il y ait une inscription annuelle, le temps de faire les 4 ateliers maintenant, ou les 4 ateliers qui les intéressent. Voilà. Il y a quand même des questions, on va attaquer les cas. Pas de questions? Non. Mais il y a quand même des choses je vous montre les choses. Tout à fait pas bon. Mais, je fais le tour. La question. Magique. Je connais à la fois que je cherche un barrage à faire. Yazid. Ouais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. اللي يعجبني كيف تسوي هذا اللي راهم عباد من الاول يهزوا وبعض كل ما يزيدوا الدرجات تكون عباد ما نعرفش يتذكر يدخلوا بالسؤال وقتها يا وقتها تخمموا ونلقاو ساي يزون ديسيدي شنو يجي شكون يعطيني اكزومبل شكون فولونتير يعطيني سامحني quel est le conseil? Ben? Ça. Quand le gouverneur de la Banque centrale. Expert comptable. Expert comptable. Expert comptable. Pareil. Pareil. Très bien. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais à il juge اللي راه هو sur la bonne route. قاعد يعمل حاجات باهيه باش يوصل. خمسة ستة سبعة. On va pas شوية من البيت. On va pas شوية من البيت.